जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आज श्लोकटी हूँ कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रप्योस्तथा। अर्थात आम माने संसार रे बा प्रत्येक व्यक्तिर किए कार शत्रु बा मित्र नुहंती। आमर व्यवहार रोगी आमर शत्रु आउ मित्र सृष्टि होता। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। भाई माने भारतीय संस्कृति को महाकाव्य यथा रामायण महाभारत समस्त क्षेत्र रे प्रभाव पकोची पके आसीथिला। अद्यावधि भारतीय संस्कृति को रामायण गाँव आरंभ कर सहर पर्यंत सबुठी निश्चित भाव तार प्रभाव आम उपलब्धि करुचे। कौन है ना रावण जे रंकार राज तांकर मरिया से जाउछंती रामों द्वारा। जेतले से मृत्यु आसन्न सेतेबेले रामचंद्र तांकर सान भाई लक्ष्मण को पठाउछंती जे हे लक्ष्मण तमे जाओ जाइकी ए महान व्यक्तित्व रावण को ठारू किछि शिक्षा नियो। बड़ भाई कथा अनुसार अवश्य से मना कले प्रथम जे मु रावण को पाखे मारे कौन जाए शिखा आम किंतु भाई कथा से अमान्य कले गले जाके तो रावण पाख मरिया कंडीशन से आसुक सुख होती मुंड पाखु सी गले मुह पाख गले जमा सी चाहिए नहीं कि कहले नहीं कि नीतिवाणी किसी कहबार नहीं। सी अवश्य पचारे लक्षण कौन जमा किसी कहले से फेरी आस रामचंद्र पाख फेरी पचारे अरे कौन है ना मुझे कहीं किसी कहले तो केमी कौन गलु ना मुझे गली मुंड पाखे जा पहुँचली पचारू सी किसी कहले। अरे भाई सी पूरा गुरु भाया लोक ज्ञानी लोक मुंड पाख जा पचरा जीव पाद पाख तू जा से भाई दी जन मिसिक आइले पाद पाख आसिक नमस्कार हेले नमस्कार है सब कथा कथबार्ता टी हेले पचारे आपन गोटे दिटा शिक्षा आमको दिंतु मृत्यु पूर्वर आपन गोटे दिटा शिक्षा आमको दिंतु। रावण ये शिक्षा देले जे मो भाई मो पाखरे न रहिबा जोगु एते बड़ युद्ध रे मु परास्त हेली। रामचंद्रंकर भाई तार्थ तम भाई लक्ष्मण तम सहित थिबा जोगु तमे युद्ध रे जितिल नहले युद्ध जितिबार नथिला मु ही जितिबार थिला। ता अर्थ भाई एते सहज कथा नुह रक्तर भाई आमे जिते जहाँ कहले मध्य भाई माने रक्तर भाई सी नियारा ब्लड इज थिकर देन वाटर सब बेले पानी पानी रक्त रक्त कथार भी अच्छी जे युद्ध जेबे करी बसिबु संगे धरिथिबु भाई दूध जेबे पी बसिबु घरे रखिथिबु गाई एक लोक कथार अच्छी। तेणु जिते शत्रुता हेले आम निज भाई सहित ताकू आम सांगरे रखिबा आमे ताकू रखिकी सहचर्य दबा। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज मिठा कथाटी निज भाग्य जहाँ भाग्य थी से ही पड़ो। अवश्य भाग्य तो कहीं देखी ना देखले भाग्य भाग्य ना रे आमर कथा कर चलचे। तो ये गोटे राजा से झील को बाहागर दवाई सी बहुत हूँ खोजुले कौटी कौन कौटी भल प्रसाद कौटी आस माने आसिले झील बाहागर हम तो सी गोटे राज्यर गोटे गुरु को डकैले कहले आज्ञा कौड़ कौ पटू आसवे कौ जगार अच्छा मो झील गोटे बड़ दरकार जो कौ पटू आसवे। तो ये जो
ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ସିଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ରାଜା ଥିବ ତାହେଲେ ମହାରାଜା ହବ, ଯଦି ସୈନ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ରାଜା ହବ। ଏଇ ଟାଇପର ତାର ଡେଭଲପ ବହୁତ ହବ। ଯଦି ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ତାକୁ ବାହା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ତାକୁ ବାହାଘର କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ନା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କାଲି କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ନଦୀରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ସ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଯାହା ତାକୁ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ କୂଳରେ ଯାଇ ଯାହା ପାଖରେ ବାଜିବ ସିଏ ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଠିନ କଥା, ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ହଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଯୋଉ ଜଣକ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭଟା ଥିଲା ହେଲା। ସିଏ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଦେଖରେ କାଲି ତମର ଆଜି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ପଳେଇବ। ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟା ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବକ୍ସଟା ତମେ କିଛି ଖୋଲିବନି କି କିଛି କରିବନି, ମୋ ପାଖକୁ ଟେକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ମାନେ ଦରୱାଜା କିଛି ଖୋଲିବନି ହେଲା, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ମାନିକି କହିଲେ ହଁ ଟିକେ ପଳେଇଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲେ, ନଦୀ କୂଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଆସିବ ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଧା ବାଟରେ ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବା ବଣ ବୁଲେ। କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହଉଛି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି, ଆଣ ସେ ହଉଛି କଣ ଡବାରେ କଣ ଅଛି ଆଣ ତାକୁ। ସେ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରକୁ ପୁରା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟା ଅଛି। ସେଠୁ ଇଏ ରାଜପୁତ୍ର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଳିଲାଣି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ମିଳିଲାଣି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲ। ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ସିଏ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଡବାଟାରେ କଣ କରିବେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଶିକାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଲୁଟାକୁ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ସେମିତି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ହଉଛି ସେ ବକ୍ସଟାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଗୁରୁଙ୍କର ରୁମରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଗୁରୁ ପୁରା ଖୁସି, କନ୍ୟାଟା ଆସିଥିବ, ତା ସହିତ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡବା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ସେ ଯେତେ ରଡି ପକଉଛନ୍ତି ତାର ଖୋଲ ଦରୱାଜା ଖୋଲ, କେହି ଆଉ ଦରୱାଜା କେହି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଦାପି ଖୋଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମତେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତ ଆଟ ଦ ମୋରାଲ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଭାଇ ସେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ସିଏ ଯେତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ପାଇବ, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ପାଇବ ବୋଲି ସିଏ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जय। Today's thought of the day. Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. साथी माने हमको भगवान सुजोग देचंदी, आमे हमको केमि गोटे भलो मनुष्यटे गढ़िबा। आ जोटा अछंदी थिले तो वर्तमान जेतेबेले हम भगवान किछि सुजोग दियंदी, आमे सेही भूल को बारंबार रिपीट करबानी। आ एई जो जीवन अछि हमर जीवनर जो युद्ध रे हमको लड़िबा को पड़िबो। एडे के भाबिबो मु सोई पड़िबी मो दिनटा कटै देबी, सिंध हबनी। आपन को उठिबा को पड़िबो सकाळू, पुणी निजर जीवन चर्चा पई लड़ाई करबा को पड़िबो। एई जीवन लड़ाई को आमे आसान करबा को हेले, भलो करबा को हेले हमको टिके एकत्रित रहबा को पड़िबो, ऑर्गेनाइज हेबा को पड़िबो। पुणी हमको भाई गोटे क्रिएट करबा को पड़िबो। काहे कि आज आ का पाखरे 4-5 भाई नाहंती, आमे समस्ते भाई। ए जो फीलिंग्स ता जदी आनिबा, आमे को भाई मन जदी किछि कष्ट न देबा, से भाईटा हमको निश्चित भाबे हमर असुविधा समय साहाय्य आसीबो। मु एडा विश्वास करे। जय जगन्नाथ।